Diri sila nagtambay guys kay init man dira sa gawas oh. So daghan na po ko limpyohon ani. Nalibang sila guys. Dili pa man gud ni sila tantong makalupad guys. Pag manglimpyo ko dira sa rooftop guys, kari sila magtago, madlok sila sa kuha. Unya nagduol ko anin nila gistorya nako di mo ko mahilabot. Dira lang man na limpyo lang ko dire. Na dira na sila nagtambay kay init man dira sa gawas. Bright pod sila. Dili pod sila gusto mainitan ay. Duha ni sila sa katong wala pa sila jud ningon kalakaw guys, karagong dira sila nagpuyo sa may suga sa taas gibalayan nila, tapos tong na kalakaw-lakaw na sila, kalupad na sila ginagmayan na sila dira nagtungtong. So mao lang to guys, salamat, thank you for watching.